ए समय संडे स्कूल रो संक्षिप्त इतिहास पठन करिवे जो माने स्थान को आसी जानतु। आज विश्वव्यापी संडे स्कूल दिवस समस्त को मोर नमस्कार। संडे स्कूल सम्मेलन संक्षिप्त इतिहास पठन करुछि। पृथ्वी प्रथम संडे स्कूल क्लस्टर शहर में रॉबर्ट राइस द्वारा 1780 साल स्थापित हेबार प्राय 42 वर्ष पर ओडिशार कटक ठारे 1822 मसीह बांपटन और पेरेंट साहेब को उद्योग इंडिया व अन्य प्रदेश आसीथिबा क्रिश्चियन परिवार पिलांक पई प्रथम संडे स्कूल स्थापना करा जायतिला। किंतु ओडिशा रे प्रथम संडे स्कूल स्थापना करा गला पुरी जिला पीपीपी स्कूल रे 1838 मसीह रे 1840 मसीह रे ब्रह्मपुर रे अनाथाश्रम खोला जिबारु सेठारे तबिक साहेबक द्वारा एवं 1841 मसीह रे एच विल्किंस ब्रह्मपुर अनाथाश्रम रो बालक मानकु नै गंजाम रे आश्रम खोलिबा दिनु सेठारे तांक द्वारा संडे स्कूल कार्य आरंभ होइतिला। ब्रह्मपुर मंडली रो एक अंग स्वरूप बाप्टिस्ट मिशन चर्च रे 1870 मसीह रे स्वर्गत दानिएल महांती को उद्योग रे प्रथम संडे स्कूल स्थापित हैला। आम मारांचल रे मंडली सम्मेलन रो एक अंग स्वरूप बालक बालिका मानकु प्रभुक आत्मिक ज्ञान व अनुग्रह रे बढ़ाइबा निमंते उत्कल सम्मेलन द्वारा तेरंग बाप्टिस्ट संडे स्कूल समिति रे तार प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित करागला। बहु समय धरी कटक उत्कल संडे स्कूल सम्मेलन द्वारा प्राप्ति पाठटिका तथा स्वल्पकालीन निमंते सीपी संडे स्कूल पाठटिका परिचालना करुथिबा माध्यम रे 1/3/1969 साल रे आश्रयगण मातृ मंडली रे अनुष्ठित मंडली सम्मेलन रो कार्यनिर्वाहिका बैठकर निष्पत्ति प्रकारे संडे स्कूल सम्मेलन स्वतंत्रता लाभ करी 4 गोटी विभाग रो प्रस्तुतिकरण व निर्वाचन कार्य स्वावलंबी भावे करि आसुछि। आनंदर विषय ए समस्त कार्य निमंते मंडली केतेक प्रमुखर दास जाजल्य तारकार न्याय होई रही अछंती। एमानक मध्यरे बाइबल रो प्रथम पारमार्थिक तालीम प्राप्त व्यक्ति यथा सेरंग मंडली रो पालक आचार्य अमरेश माणी व अनेक प्रमुखर दास मानकु उत्साह प्रदान करी कटक मंडली पालक यथा पंडित नाम रे नामित स्वर्गत सूर्यकांत बेहरांक दिग्दर्शन अनुଯାୟୀ पालक पुरुषोत्तम मारी झालार सुख पालक नित्यानंद जेना रायगढ़ पालक माथुलिमा आश्रयगढ़ तत्कालीन सम्मेलन सभापति प्रेरणा स्वर्गत लाभन राउल आश्रयगढ़ श्री देवेंद्र छिंचाणी छेलीगढ़ श्री विद्युत कुमार नायक सेरंग डॉक्टर रहसन आनंद बड़पदा अदम्य उद्यम करी संडे स्कूल सम्मेलन परिचालना कार्य और योजना को त्वरान्वित करि पारिथिले। शिक्षादान परीक्षा परिचालना अर्थात वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा परिचालना करिबार पदक्षेप ग्रहण करागला। एथिपाई प्रतिवर्ष कर्मकर्ता निर्वाचन समय विभिन्न कमिटी सहित पाठ तालिका और टीका कमिटी परीक्षा कमिटी निर्वाचन करा जाउछि। सपन अनुसार मंडली गणर पालक टिकट पदवी परे
ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ହିଁ ସମ୍ମାନର ହିଁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ହିଁ ଏହି ପଦବୀରେ ରହି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଅଛନ୍ତି। କାନାଡିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଓଭରସିସ୍ ମିଶନ ବୋର୍ଡ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ 1989 ସାଲରେ ତତ୍କାଳୀନ ମିଶନେରୀ ରେଭ୍ କେନେଥ୍ ନାଇଟ୍ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିବିରମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବୟସ କ୍ରମରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ, ନିମ୍ନ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗରେ ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମାନୁଆଲ ତିଆରି କରାଗଲା ସେହି ଅନୁସାରେ 1993 ସାଲ ଠାରୁ ଶିବିର ମାନଙ୍କରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଅଛି। ତାଲିମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିବିରମାନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଅଛି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଶିବିର ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶିବିରରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ମାଖି ଦାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନଗିରିଧର ଦାସ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 1-3-1969 ଆମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯିବା ପରେ ଆମ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବେ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ବସ୍ତୁତ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇବା ପରେ ବଡ଼ପଦା ମଣ୍ଡଳୀର ଶାଖା ଲେଙ୍ଗେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତିରେ ତାର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରେ ପରେ ନିଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି ସମ୍ମିଳନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସମାଜ ମାନଙ୍କରେ ପାଳିକ୍ରମେ ତଥା ଅନୁରୋଧକ୍ରମେ 2 ଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଗତ 13-14-1-2019 ଘରେ 2 ଦିନ ଧରି ଉଦୟଗିରି ମଣ୍ଡଳୀ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତିରେ ସମ୍ମିଳନୀର 50ତମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜଭେଲ ଅଧିବେଶନ ମହାସମାରୋହରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି କି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ, ଉପଦେଶ, ପରାମର୍ଶ ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମିତି ସମ୍ମିଳନୀ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। এই সময়ে বন্দনা গীত ଅଛି, সেই গীতକୁ আলিসা লিমা কণ্ঠদান କରିବେ। धन्य धन्य तुम्हें हे यीशु राजना, धन्य धन्य तुम्हें हे यीशु राजना,
বন্ধু আছো বন্ধু আছো